Un número importante de países te señala o te nombra como experta en la materia, en este caso, experta en independencia judicial. En el caso México, no solo designó a la relatora como experta en el tema, sino que es copatrocinador del mandato de la relatora en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Esto significa que México promueve activamente su labor y muestra su compromiso con los objetivos del mandato, de fomentar la independencia judicial. Muchas gracias, relatora, por estar aquí. Good morning, welcome. We are highly honored to have you this morning with us in a very crucial day for Mexico. As you may know, later this morning, the National Supreme Court of Mexico will be beginning the discussion regarding the constitutionality of the judicial reform. In this context, I would like to take the opportunity to make you a couple of questions, not only related to Mexico, but to your general experience as UN Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers. As I told you before, I will be making the questions in Spanish first, and then I will get back to you in English. En su experiencia, ¿cuáles son los indicadores clave de que la independencia judicial está en riesgo? In your experience, what are the key indicators that judicial independence is at risk? Buenos días, es un honor estar hoy aquí con ustedes. Lamentablemente no hablo español, so thank you for the translation. The question you have asked is a very important one, and it's really at the heart of the work that I do as the Special Rapporteur. There are a number of specific risks that I can identify, and let me stop here for the translator before I go on. Muchas gracias. La pregunta que hace está en el corazón del mandato y de mi labor. Son un número importante de factores que podemos encontrar para ver cuando la independencia judicial está en riesgo. So a first key indicator is when the appointment process for judges is not designed to ensure that judges are selected based on merit. And merit, under international standards, translates into three basic things: training and capacity, integrity and honor, and ability. Uno de los principales riesgos es la manera de seleccionar a personas juzgadoras, sobre todo si no se seleccionan por mérito. Y el mérito, según las normas internacionales, se traduce en tres cosas básicas: capacidad de formación, integridad, honor y aptitud. And while recognizing that international law does not require any one specific appointment method, it does require that these elements of merit are the reasons for the selection of judges. Y aunque las normas internacionales no prevén una sola forma de designar a personas juzgadoras, lo que sí es importante es que el mérito sea la manera en cómo se seleccionan a las personas juzgadoras. And so when we see that there's an appointment process that does not center and require these qualifications, that's a blinking red light that judicial independence is at risk. Y cuando hay un procedimiento de designación de personas juzgadoras que no toma en cuenta el mérito, eso es una luz roja muy grande de que la independencia puede estar en riesgo. And unfortunately, the selection of judges by election, popular election, does put at grave risk the independence of the judiciary if it's not encumbered and if it's not placed into the set of requirements that I've just discussed around merit. Y desafortunadamente, la selección de personas juzgadoras a través de procedimientos de elección popular es un grave riesgo si no, o puede tener riesgo en la independencia judicial si no pone el mérito y todas las cuestiones que señaló anteriormente la relatora como el centro del proceso. The second key indicator is when the principle of judicial irremovability is harmed. Judges may not be removed under international standards from office until the end of their term, except for reasons of incapacity
or behavior that renders them unfit to discharge their duties. El segundo principio o el segundo indicador es el respeto al principio de inamovilidad de las personas juzgadoras. Es decir, cuando no se asegura que los jueces no sean removidos, puede haber un riesgo a la independencia judicial, sobre todo cuando esa remoción no responde a cuestiones como incapacidad. And so when sitting judges are removed en masse without due process and not for these reasons, again, that is an enormous risk to judicial independence. Entonces, cuando personas juzgadoras que ya están en el cargo son removidos sin responder a cuestiones de su capacidad para desempeñar el cargo, eso es un riesgo muy grande para la independencia judicial. And there's one other piece of that, which is if they're removed en masse. So like Claro, if a si large son- group is removed at the same Claro, si time. son removidos en masa y sin la debida diligencia, no solo debida diligencia, sino sin procedimientos adecuados para ello, que le den audiencia o debido proceso. And the final element that I'll mention here is when safeguards against external pressure are removed. So these are safeguards that are ensuring that, for example, discipline cannot be used as a political tool to get rid of judges who the government may not like. When those protections are removed, you put at grave risk judicial independence. Otro indicador es cuando algunas garantías o protecciones contra presiones externas para jueces se eliminan sin razón. Se trata, pues, de estas salvaguardias que garantizan, por ejemplo, que la disciplina no se utilice como mecanismo para remover a jueces o para deshacerse de los jueces que el gobierno no les gusta. So when a new method for disciplining judges comes in that is politically influenceable, and here we have a question of elections of those who will make up the new disciplinary tribunal, you see a great risk to judicial independence. Entonces, cuando se pone un método para disciplinar a los jueces sin mucha claridad, hay un riesgo a la independencia judicial. Aquí está hablando la relatora sobre el caso del Tribunal de Disciplina. Gracias. Thank you. Moving little forward, again, first in Spanish, en un contexto en que la independencia judicial está bajo ataque, ¿cuáles son las consecuencias para las personas en general? ¿Cómo sus vidas diarias se ven afectadas? In English, in a context in which judicial independence is under attack, what are the consequences for the people in general? How are people affected in their everyday life? This is, I think, one of the most important questions because it really bears reminding everyone that judicial independence is not a privilege of judges, it is a right of everyone. Cuestión fundamental, y la relatora quiere recordar a todos y todas que la independencia judicial no es un privilegio de las personas juzgadoras, sino un derecho humano de las personas. And this requirement that judges be independent and impartial is a way of protecting everyone's rights to access justice, to have a fair trial, to ensure that they can do the daily activities that they might do, which require the rule of law. Those things are put in risk and in danger when judicial independence and impartiality is hindered. Proteger que la justicia se imparta de manera imparcial es una forma también de proteger los derechos de todos a acceder a la justicia, a tener un juicio justo y a garantizar que puedan realizar sus actividades cotidianas que se necesite para ello el Estado de Derecho. So when we see that people can't trust that the judges they're going before will be impartial, fair, and independent, there might be problems with fair trial. There might be problems with things like ensuring basic contracts are enforced fairly and impartially. And so the impacts can be very severe on just daily activities that we all take for granted. Si las personas en un país no pueden confiar en que los jueces o las personas juzgadoras van a dictar justicia de manera imparcial, puede haber muchos problemas en cómo los contratos
pues se llevan a cabo y llevan procesos de enforceability. De cumplimiento. De cumplimiento, gracias. Y todo esto puede poner en gran riesgo las actividades cotidianas de las personas. Gracias. Thank you. One last question for you today, and again, first in Spanish and then in English. ¿Qué tan común, en su experiencia, qué tan común es que en una reforma judicial todos los jueces de un país sean destituidos, como está pasando en México? En su opinión, ¿cuáles son los potenciales pros y contras de una medida tan radical? English. How common is that in a judicial reform, every single judge in a country is dismissed, like what is happening in Mexico? What are the potential pros and cons of such a radical measure? So it is extremely uncommon. In fact, it is unique or sui generis in the world. It's something that we have not seen before, to see every judge across the board dismissed in this manner. No solo no es común, sino parece que es extremadamente poco común. Puede ser incluso el único caso o caso sui generis donde esto suceda, que todas las personas juzgadoras en un país sean removidas del cargo. While it may seem on the pro side that this is a democratic move, that it's a way of ensuring judges are closer to the people, it is actually making judges less democratically accountable, because judges are accountable to the law and to the Constitution. Aunque en el lado de los pros se podría decir que esta reforma es más democrática porque busca que el pueblo tenga una interacción directa con los jueces, o la manera en la que los jueces son elegidos, esto no es así, porque incluso es menos democrático, porque los jueces son directamente o responden directamente a la Constitución, a las leyes. Entonces, eso es a lo que deben de responder los jueces para que se mantenga un sistema democrático. And so what I see is the potential for great politicization of the act of judging, which is something that should normally be impartial and independent. And we see new avenues potentially of undue influence, for example, of economic actors, be they legal economic actors or illegal economic actors. And also, as we've already discussed, a harm to the rule of law. Lo que ve la relatora aquí es un gran riesgo para la politización de la justicia, la politización del acto de juzgar, que algo que normalmente no debería ser político, sino imparcial e independiente. Y también ve un riesgo muy grande para que otros actores, como actores económicos, el gran poder económico, pueda intervenir en el proceso de la justicia. And Y finally, también, just to remind everyone, judging is not an easy job. It's something that takes a lot of technical skill. It takes a lot of know-how that you learn on the job. And so replacing a whole set of judges, many of whom have years and years of experience, is very much going to harm the system itself, because you will be replacing learned and capacitated judges with ones who are new to the job. y la relatora quiere recordar también que ser persona juzgadora, juzgar, no es un trabajo fácil. Es un trabajo que requiere mucha preparación, muchos conocimientos que no solo se obtienen en la carrera, sino se obtienen ejerciendo el trabajo. Entonces, así, la sustitución masiva de las personas juzgadoras, muchos de los cuales tienen años y años de experiencia, va a perjudicar el sistema como todo. Oh, yeah. Well, thank you. Thank you again. Thank you. We really appreciate your accepting our invitation this morning and your insights. And we're looking forward to your next report. So thank you very much again. And let's hope for the best. Have a good one. Muchas gracias. Buena suerte.